अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अफजाल आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की साउंड परसेप्शन और उसकी कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कैसे होनी है, यानी ये वो ट्रांजिट टाइम जो है उसको कैसे आगे लेके चलना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि कॉक्लियर इम्प्लांट के इस्तेमाल से आवाज़ों की जो परसेप्शन है, साउंड परसेप्शन जो है वो तो बच्चे में बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक बच्चा है, उसकी उम्र फॉर एग्जांपल 3 साल है और उसका 90 डिग्री का हेयरिंग लॉस है या 90 डेसिबल से ज़्यादा का हेयरिंग लॉस है। अब कुछ अर्सा उसको हमने हेयरिंग एड का ट्रायल भी दिया, लेकिन उसमें हमें कोई खातिर खा रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए। ना तो हम बहुत अच्छे उसके साउंड लेवल्स या हेयरिंग लेवल्स अचीव कर सके और ना हम उसकी एफर्ट के बावजूद भी कोई अच्छे अल्फाज जो हैं वो उसके डेवलप कर पाए। तो ऐसा पेशेंट यकीनन उसका जो इलाज है वो कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ ही मुमकिन है। अब जब ऐसे बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया गया, अब उसमें आगे क्या होना है कि उसकी स्पीच को आगे थेरेपिस्ट ने लेके चलना है। सबसे पहले जो स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है वो ये है कि उसने बच्चे की एक ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है उसको डेवलप करना है। ऑडिटरी ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आवाज़ की पहचान। सो व्यूअर्स, ये नुक्ता बड़ा अहम है, इसको वालिदैन या फैमिलीज या पेशेंट और प्रोफेशनल्स भी इस पे गौर करें कि कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर से गुजर के ब्रेन में जा रही है, लेकिन उस साउंड की रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तब ही रिस्पॉन्स डेवलप होगा। अब अगर बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये आवाज़ जो है वो किस ऑब्जेक्ट की है, या ये पंखे की आवाज़ है, या ये किसी जानवर की आवाज़ है, या किसी इंसान की आवाज़ है, या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है, तो तब तक आवाज़ की पहचान ब्रेन में नहीं हो पाती। सो ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है वो यही है कि उनका तरीक़ाकार है, जो ऑडिटरी ट्रेनिंग करते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, उनका एक तरीक़ाकार है कि वो कुछ आवाज़ों को जो कि एक्चुअली इहाता करती हैं आपकी स्पीच साउंड्स को, उसके साथ बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब वालिदैन जो है वो कई मौके पे ये भी कहते हैं कि जी ओके, हमने कॉक्लियर इम्प्लांट करा लिया, हेयरिंग एड लग गया, तो अब हम क्या बच्चे से बातें करें? हम उन्हें कहते हैं नहीं, इसके लिए आपको स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। तो नहीं जी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये वालिदैन का जवाब होता है, बातें तो हम भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस बात को समझिए कि ये वो नॉर्मल बातों से बच्चे की ऑडिटरी और स्पीच थेरेपी या स्पीच डेवलप नहीं होगी, उसका एक साइंटिफिक एक मुदल्लल तरीका है। अब वो क्या तरीका है? वो यही है कि स्पीच थेरेपिस्ट ने पहले एक उन आवाज़ों की बच्चे के अंदर रिकग्निशन पैदा करनी है जो बेसिकली आपकी तमाम साउंड्स का इहाता करती हैं। उनमें आमतौर पे उन साउंड्स को लिंक साउंड कहा जाता है, जैसे आ, ई, ऊ, इस तरह की साउंड्स है जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर वो ट्रेनिंग का अगला पार्ट आ जाता है कि जिसमें दो आवाज़ों का फ़र्क कैसे क्रिएट करना है। तो उस बच्चे को मुख्तलिफ आवाज़ों की रजिस्ट्रेशन की जाती है ब्रेन के अंदर। वो पूरी एक्सरसाइजेस होती हैं जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट बच्चे और फैमिली के साथ मिल के करते हैं। तो इस तरह व्यूअर्स ये सिलसिला जो है वो आगे की तरफ चलता है, और जब बच्चे के अंदर आवाज़ों की पहचान की सलाहियत आ जाती है, वो उस पोजीशन पे आता है कि अब वो स्पीच साउंड्स को भी पिक करेगा। लेकिन याद रखें कि ये काम चंद दिनों या चंद हफ्तों का नहीं है, इसमें कई महीने लगते हैं, और यहाँ पर फैमिली का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चा स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास कितनी देर बैठेगा? आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और इसकी ना ज़रूरत है ना ये ऐसा होता है।
ہاں اس سے سارا ٹائم جو ہے باقی اس کے جاگنے کا جتنا ٹائم ہے وہ 6 گھنٹے ہے یا 8 گھنٹے ہے، وہ اس نے اپنی فیملی یا اگر وہ کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو وہاں پہ گزارنا ہے اس نے. سو والدین کا جو رول ہے وہ یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ والدہ کا رول. میری 30-32 سالہ تجربے میں نے مختلف ایکسپیرینس کیے ہیں مدرس کے اپنے ان کے بچوں کے ساتھ. بعض ماؤں نے ایسے بچے چلائے ہیں with lot of effort کہ ماشاءاللہ وہ بچے نارمل بچوں کی طرح بات کرتے ہیں، نارمل اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک نارمل طریقے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے. سو وہ کریڈٹ جو ہے پروفیشنلز تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایکچولی وہ کریڈٹ جو ہے وہ فیملی کا ہے، وہ اس ماں کا ہے جس نے اس بچے کے انیشل ایئرز میں اتنی محنت کی کہ بچے کو وہ اس پوزیشن پہ لے آئی. تو ناظرین یہ چیز جو ہے اس کو برائے مہربانی انڈورس کریں، ویلیڈیٹ کریں، اس کو یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی بچہ اس طرح کی ڈیوائس استعمال کر رہا ہے تو اسپیچ لینگویج تھیراپی میں تھراپسٹ کے پروفیشنل کے علاوہ والدین کا رول یا ماں کا رول جو ہے وہ شاید سب سے اہم ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیچر کا رول، ٹیچر کا بہت اہم رول ہے. اور یہ جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے کہ ایک باہمی ربط جو ہے فیملی اور اسکول، ماں اور ٹیچر کے درمیان، یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بچے کی آن ورڈ ساری لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر. کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، یس، کہ آپ نے بچے کی پہلے آوازوں کی پہچان پیدا کرنی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ الفاظ کی پہچان پیدا کرنی ہے. اور جو یہ آوازوں کی پہچان یا الفاظ کی پہچان ہوتی جائے گی تو بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کرنے کی پوزیشن میں آئے گا، یعنی اسپیچ اٹرنس جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 50% کامیابی حاصل کر لی ہے. اب آگے بھی یہ ایک ریگولر پروسیس ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ چند ہفتوں کا نہیں، یہ چند مہینوں کا اور شاید اس میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں بچے کو ایک پراپر اسپیچ اینڈ لینگویج کو اچیو کرتے ہوئے. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی جلدی انٹرونشن شروع ہو جائے، ایک تو برین کا لرننگ میکانزم بڑا اس میں ایفیشینٹ ہوتا ہے، سیکنڈلی کہ بچہ جو ہے بڑی جلدی اپنے ٹائم کے لحاظ سے اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے. سو ویورز، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کے لیے آڈیٹری ٹریننگ یعنی اسسٹو ڈیوائسز بھی جب لگ گئی، اس کے بعد والا سارا سفر جرنی جو ہے وہ کیسے آگے چلتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ کو اپنے ساتھ یہاں پہ لائیں گے تاکہ وہ اور تفصیل سے آپ کو بتا سکے کہ ان کا رول اور فیملی کا رول کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا جانا چاہیے. تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.